हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरी बातों को भी सुन रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मुझको सुनते चले जाइए। जबान एक ऐसी चीज है कि अगर आप बहुत अच्छी जबान बोलते हैं तो आप लोगों में बहुत अजीम हो जाएंगे, और अगर आपकी जबान में रफ लैंग्वेज है तो आप अपने आप में फ्लॉप हो जाएंगे। हमको सिखाया जाता है अच्छी जबान इस्तेमाल करना। हमारी तरबियत में आता है कि एहतराम, रिस्पेक्ट और अच्छी जबान, इसमें रहेंगे तो जिंदगी में कामयाब रहेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत के कमाल और जबान पर सोच के गालिब आने का नतीजा यह था कि आप कम गो थे, कम बोलते थे। आपके अल्फाज बड़े इत्तेदाल से अदा होते थे, जो गुफ्तार की मायने पर मुहित थे। आपको यूं लगेगा कि आपकी शख्सियत छोटे से जुमले और चंद कलमात में अपनी भरपूर मायने के साथ मुज्तमा हो गई है। यूं कलाम में अल्फाज नहीं बल्कि अल्फाज में शख्सियत मुतहरक दिखाई देगी। आपकी गुफ्तगू में ऐसे मुनफरद कलमात, मुहावरात बकसरत नजर आएंगे जिनमें आपके साथ कोई और अरब शरीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलूब खालिस था, इसलिए ना तो किसी चीज के इजहार में आप आजिज रहे और ना किसी बात में मुबालगा आमेजी नजर आई। इस सिलसिले में कमाल फसाहत और बलागत के साथ आपकी गुफ्तगू को वो तरगीब और तंजीम मुयस्सर आई जिसका कसद करने वाला उसे पाने से आजिज रहा, और अगर इसका कुछ थोड़ा बहुत किसी ने पा भी लिया तो भी वो कमाल से आजिज रहेगा, क्योंकि असलूब का बचाव तबीयत व फितरत से ताल्लुक रखता है जो काबू में आने वाली नहीं। खा कोई कितनी भी मुशक्कत और रियाजत कर ले और साबित कदमी और इस्तकामत में कितनी ही मुबालगा मेदी से काम लेता रहे, आपका अपना नजरिया बलागत मरतब हो जाता है। आपको लंबी चौड़ी तकरीर पसंद न थी। आप खुद भी मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाते और सहाबा कराम को भी इसका हुक्म देते। एक मरतबा किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लंबी चौड़ी तकरीर की और तेजी और चरब जबानी की इंतहा कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जबान के सामने कितनी रुकावटें हैं। वो बोला कि दो चीजें रुकावट हैं, मेरे दो होंठ और मेरे दांत। आपका मकसद यह था कि जबान इंसान के काबू में रखने वाली चीज है। इसीलिए तो अल्लाह ने इंसान को 32 दांत दिए, 32 दांत दिए जो जबान को इधर उधर फिसलने से बचाते हैं। और फिर दो होंठों का कुफल, ये दो होंठों का ताला है, अगर लग जाए तो जबान की क्या मजाल जो अपना किसी किस्म का अमली मुजाहरा कर सके। बज़ाहिर आपका मुखातिब भी आपकी बात को समझ गया था, इसलिए आपने उससे किसी मजीद वजाहत के बगैर फरमाया, अल्लाह को बेलगाम गुफ्तगू नापसंद है। अल्लाह उस शख्स को सरखुरू फरमाए जो गुफ्तगू में इख्तिसार से काम लेते हुए अपनी जरूरत बयान करने पर इक्तफा करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खुद मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाते थे, बल्कि अपने सहाबा को भी इसकी तलकीन फरमाते थे कि मुख्तसर बात करें, टू द पॉइंट बात करें। हजरत अमार बिन यासिर फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकारीर में इख्तिसार से काम लेने का हुक्म दिया, मुख्तसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरे नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा वो लोग हैं जो ज्यादा बातूनी और गला फाड़ कर बातें करते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आप गुफ्तगू करें तो बड़ी सोच समझ के करें, जची तुली गुफ्तगू करें। आप बात करें तो गला फाड़ फाड़ के बात ना करें,
بہت احتیاط سے لفظوں کی ادائیگی کو خوبصورتی سے ادا کریں کہ دوسرا سننے والا آپ کو اچھی طریقے سے سنے اور مختصر بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ بناوٹی انداز میں باتیں کھول کر بولنے سے بچیں۔ بلاغت نبوی کے پس منظر کے طور پر دو باتیں خصوصیت سے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہا آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ بنو زہرہ کا قبیلہ آپ کا ننہال تھا اور قبیلہ بنو سعد بن بکر میں آپ نے پرورش پائی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، میری خوب ادبی تربیت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت خلوص اسوہ حسنہ کے منبع بلند عظیم ہستی ہیں۔ آپ سرکار ہمیں اچھے لفظوں کی ادائیگی سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گفتگو کا انداز بار بار فرماتے ہیں، مختصر بھی بولو، اچھا بولو، باتیں کھول کھول کے نہ بولو، پیارا بولو تاکہ دوسرے پر اثر ہو۔ اور جب ہم اچھی گفتگو کریں گے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ ہم اچھی گفتگو کریں، اچھے لفظوں کی ادائیگی کریں، اچھی بات دوسرے تک پہنچائیں اور بہت مختصر بولیں۔ مختصر بولنے سے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے اور مختصر بولنے سے آپ کی اپنی شخصیت میں ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے منتظر ہوتے ہیں، لوگ دوبارہ آپ کی طرف بڑھنے کے منتظر ہوتے ہیں، لوگ آپ کا انداز بیان پسند کرتے ہیں، آپ کی ادائیگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اب تو بہت آسان سسٹم آ گئے کہ یوٹیوب آ گیا، یوٹیوب پہ آپ اچھے اچھے لوگوں کو سنتے ہیں۔ جو شخص آپ کے دل میں اتر جائے آپ اس کو بار بار سنیں، اس کا انداز اپنانے کی کوشش کریں، اس کے لفظوں کی ادائیگی کو دیکھیں، لفظ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ لفظ ایک خزانہ ہے، وہ کیسے ملے گا؟ اسٹڈی کرنے سے، ریڈنگ کرنے سے، کتابوں کو پڑھنے سے۔ آپ جتنی زیادہ کتابیں پڑھیں گے، اردو کتابیں پڑھیں، انگلش کتابیں پڑھیں، فارسی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، آپ کو بہت اچھے انداز ملیں گے اور گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس باتیں اور واقعات آ جائیں گے۔ جب اچھی گفتگو، ہر گفتگو کو اپنے مختلف اچھے واقعات کے ساتھ آپ کسی کے آگے بیان کریں گے، لوگ آپ سے امپریس ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ شاید آپ کے دل میں میری باتیں اتر جائیں اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے آل اراؤنڈ اپنی آل اولاد کو اچھی گفتگو کی تلقین کریں۔ خدا حافظ۔